وقال الذين وایها کسان لا يرجون لقانا دارجا کلپ معنا دی ير امراضی چې غي یریږي نظم ملاقاتنا لولا انزل علينا الملائکه اولی نشیرا نازل لكم باندې فرشتي او نرى ربنا یا اولی نو من خپل رب لقد استكبروا في انفسهم بیشک دای تکبر کړه د خپل نفسونو کې واتو عتوان کبیرا او سرکشی کړي د سرکشی لویا یوم يرون الملائکتا فکم رزبانی چوب ویني د ملائکی په وخت زنکدن کی یا پرز د قیامت لا بشرا یومئذن نذیر خوشخبری بنی پد ارض للمجرمین نفارد مجرمانو ويقولون وایبد ملائکی حجرا مهجورا حرام دے پتاسو جنت مهجورا حرام کړه شوی یا حجرم مهجورا حرام دے زیر پتاسو مهجورا بن کړه شوی وقدمنا الى ما عملوا او کس کړه مونږه هغه ستعملو چې دای کوم عمل کړو من عمل عملنا فجعلناه نغرزل مونږه غلرا حبا منصورا دړا دوزول شوی کافر د کفر سره کوم عمل چې یا نه قبلي د موز د روزي د خیر خیرات د قبلي دو د پر ایمان شرط ده اصحاب الجنه خاوندان د جنت مرګري د جنت یوم اذن پدار زبان خیر مستقرا بهتر بی پاغزید آرام کی واحسن مقیلا او خیست بی پاغزید مقیلا یعنی د قیلولی کی د غرمی د خوب کی یا خیر مستقرا بہتر بی مستقرا پزیدو سیدو کی و احسن مقیلا او دیر خیست بی پاغزید آرام کی او بعض علماء ویلی مستقر دیتا وی چې سره د خبرو تر د فارا د خپل مرګرو سره کینی دیتا وی مستقر او مقیل دیتا وی چې راشي د خپل بیبیانو سره پاغه کې آرام حاصله د جنتی چې د خپل مرګرو سره کم مقام کې کینی آبم ډیر خوي وا احسن مقیلا د خپل بیبیانو هرو سره چې کم کې آرام کوي آبم ډیر خیسته و یوم تشقق السماء بالغمام فکم رزبانی چوبش فی اسمان پوریزی سرا ونزل الملائکتو اور نازل بکریشی ملائکی تنزیلا پر نازل لسرا الملک یومئذن الحق للرحمن بادشاہی پد رزبانی حقا ثابت وید پارد رحمان بادشاہ وکان یوما علی الکافرین عسیرا او دد غرز پا کافر بان سختا ویوم یعض الظالم تکم رزبانی چی چکب لگئی ظالمان علی ایدیہی تختل لاسن بانی وخ بزان نلری قیدہ سے یقول وائی بیالیتنی ہے افسوس اتخذت مار رسول سبیلا چمانی ولو پیغمبر سراغ لارد اسلام یا ویلتا ہے تباہیدہ لیتنی ہے افسوس لم اتخذ چمانی ولو فلانا خلیلا فلانے په دوستۍ باندې هغه ناکار خلق بیا ده یره چې فلانی سره په مرګ شوی نه وي لقد اضلني عن الذکر بیشک گمراه کړم زه قرآن نا بعد جاءني پس داغنه چې دا قرآن ما تراغله ما ترا رسیدلو وکانه الشیطان ود شیطان للانسان لپاره انسان خذولا شرمون کې گناہ پیو کې نه شرمای وقال الرسول دې د معناوي ویلو پیغمبر په دنیا کې یا وقال الرسول وې پیغمبر په میدان د قیامت کې یا رب اذما رب ان قوم اتخذوا یقینا قوم زمانی ولو هذا القران ذا قران مهجورا پر خود له شوی وې قران د پر خود مختلف درجی کافر ټول نلوی پر ایمان په ډون راوړو حق نه کوي وای سوچ چې تلاوت نه کوي نو دم پس درجه کې پریخه سوچ چې په معنا ځان نه پوي نو دم په یو درجه کې پریخه سوچ چې په فیصله نه کوي نو دم پریخه نو د پر خودو درجات دي وکذالک الله وی دارنګ جالنا غرذول منغا لکل نبی د هر یو پیغمبر د پارا
عدوان دشمنان من المجرمین مجرماننا نو پیغمبرانو صبر کړو نو تم صبر کوا وکفا بربک هادیا کافی دے ربستا تعالی لار خودن کے ونسویرا او کافی دے ربستا امداد کون کے دتا سرستا دشمنانو پر مقابلہ کی وقال الذين وایها کسان کفروا چ کافری لولا نزل علیہ القرآن اولی رون لے گلے شپدی پیغمبر قرآن جملتا واحدتا فیوزل فرا کذالک اللہ وی رالی کو منگا دیل ردا سے لگ لگ لنو ثبت به فؤادک دید پارا چی مضبوط کو من پریبانے زرستا ورتلناہ ترتیلا بیانو من دیل را پا بیانو لسرا واضحو من دیل را ترتیلا پا واضحو لسرا ولا یاتونک بمثل اور آتللن کئی دیتا پا بمثل پیو مثال سرا پیو شبہی سرا پیو اعتراض سرا پیو دلیل سرا الا جئناک بالحق مگر منگر آتلل کو تعالی بالحق تو پورا جواب سرا واحسن تفسیرا او پڑیر خیستہ وضاحت سرا الذین ہاکسان یحشرون علی وجوہہم یحشرون چراجم بکریشی پا مخنخ پلواننے الى جہنم جہنم تا اولئک شر مکانا دغ خلق دیر بدتر دی پزے کی واضل سبیلا او دیر گمراہان دی لارنا ولقد آتینا موسی الکتابا ولقد آتینا موسی الکتابا بے شک ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا معہو او گرزولو من داغ سراخاہو رور داغ ہارون وزیرا ہارون علیہ السلام امدادی فقلنا نویلو من اذهبا لا شیدو آرا الالقوم اللذین قوم ہا کسانتا کذبو بی آیاتنا چغید دروغ نسبت کرد زمگ آیاتنتا فدمرناہم تدمیرا نحلاک کریو منگاغی تدمیرا پہلاکولو سرا وقوم نوحن قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسول ہر کلچ دید دروغ نسبت کرو پیغمبرانو تا اغرقناہم نغر کریو منگاغی وجعلناہم للناس آیا او گرزولیو منگاغی دخل کو دپار آیا یولیو نشانا چی خلق تی عبرت حاصلی واتنا تیار کردے منگل الظالمین لپارا ظالمانو عذابا علیم عذاب درناک او عادیان میں ہلاک کری و سمود او سمودیان و اصحاب الرس او مرگرید کوہی و اصحاب الرس بعض ویلی دا سمودیان وکنو نے وکلو او بعض ویلی دا بل پیغمبرو آذر بھی جان تا اللہ را لے گلو واصحاب الرسیو خاندان نکوی وقرونا بین ذالک کثیرا او پیڑئی پا منددی کی ڈیری وکلن ضربنا له الامثال او دے طولو بیان کری منگا غلر مثالنا وکلن تدبرنا تدبیرا او طول تباکل من تتباکول سرا ولقد تو بیشکرات للکڑی دی علی القریت اللتی پکلیها واننی انترت مطور السوئی چی باران پکرشو باران ناکارا افلم یکونو آیا نو دیرونها چی لیدلے و دیلرا بل کانو لا یرجون نشورا بلکی دیدوی چی دی یقید نساتی دوبارا را پورتکینو ویداراو ککل چوینی تالرا این یتخذونکا نونی سری تالرا اللہ حضوها مگر پٹو کو سرا اوائی احاذ اللذی آیا داد حق پیغمبر آیا داد حق کسبا صلی اللہ رسولا چرا لے گلے دے اللہ دے پیغمبر ان کا دا یقیناً شان داد نیز دیو دے ان مخفف من المسقل ضمیر شانیے محذوف دے
ان کادا کادن زیو دے لیدلنا چړولې و مونږان الہتنا د عبادت د خپل معبودان او مددګارانو نا لولا ان صبرنا علیها کچره نوې مونږه مضبوط پدې باندې وسوف يعلم نظر د شپو بشری حين يرون العذاب کم وخت چوبوینی د عذاب من اضل سبیلا چې څوک د ډېر خطا پلار کې ارایت آیات قتلې من هغه چاله اتخذ الهه چینی ولې د خپل مددگار هواه طبیعت او خواهش خپل لرا افانت تکون علیه وکیلا آیا شبت پدبانه ذمہوار چې ته غنی د خواهش د تابعداري نه بچ کی هم تحسب آیا ګمان کې ته ان اکثرهم چې کینن ډېر د دوی يسمعون غنی قران اوري او يعقلون یا په حق کې غني عقل نکار لی سوچ او فکر کوي انهم ندی الا کل انعام مگر پشان د زناورو بل هم اضل سبیلا بلکې ډېر خطا دي د زناورو نه پلار کې الم تر لا ربک تو ګورنا غکار د خپل رب تا قدرت د خپل رب تا کیف مد الذلا سرنګي وګت کړي د سورې ولو شاکرا الله خو خشوي لجاله نخامخا غرزول به دی لر ساکنن ولا مشا ثم جعلنا الشمس بیا غرزول دی منغنور عليه پدی سوری باندې دلیل ثم قبضناه بیا را غوندو منغ دی لری لینا ځان طرف تا قبض یسیرا پر غوندولو اسانو سرا وهو الذي الله غزات جعل لكم الليل لباسا چې ګرځولې د تاسو د پارش په لباسن پردا د جامو پشان پردې د لګرځولې والنوم سباتن او خوب ګرځولې د آرام د بدنونو لپاره وجعل النهار نشورا او ګرځولې د رز درا پورته کېدو د پاره پدې کې خلق را پورته شي د طلب معاش د پاره وهو الذي الله غزات ارسل الرياح چرالیږي هواګانې بشرن خوشخبری بشرن د پاره د خوشخبری بین ید رحمته مخکې د خپل مهربانینا وانزلنا من السماء رالیګو مونږ د بر طرف نمان طهورا او پاکون کی لنحيي به بلدة میتن دې د پاره چې ژوندۍ کوم پاغه سراغ کله مړوچ ونسقيه او سکو مونږه دغه بولل مما ده چان خلقنا چې پیدا کړی دي مونږه نعامن زناور واناسیه کثیر او خلق ډېر ولقد صرفناه د صرفناه دا ضمیر یاد ما تراجو بوتا یا قران تا ولقد صرفناه بیشک یقینا غرزولی دی مونږه دغه بینهم پمند دی کې یا ولقد صرفناه بیشک بار بار بیان کړي مونږ دا قران بینهم پمند دی کې لیذکروا دې پاره چې نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس نو انکار کړي ډېر د خلقونه الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي ولو شینا ک زمونږ خوش لبعثنا نخامخ مونږ برالی گله فی کل قريه نذیرا فهر یو کلی کې نذیرا ير ورکون کې خدا سے مونکل ستارا نبوت مو تر قیامت عام کو فلا تطع الکافرین تابعداری مکو د کافرو وجاهدهم او جهاد کدوی سر به په قرآن باندې جهادن کبیرا جهاد لوی قرآن بیانول د شرک او د باطل پرست رد دیتا الله جهاد کبیر وي وجاهدهم به او جهاد کدوی سر په قرآن باندې جهادن کبیرا جهاد لوی وهو الذي الله غزات مرج البحرين یو زیر روان کړي دي دو دریابونه هاذا عذب دا خوږي وبري فرات تند ماتوي
وهذا ملح نو دا مالګینی دی وجاج او ترخی تروی وجعل بینهما برزخا غرذول د الله په مند دی دواړو کې برزخن پردا وحجرا مهجورا وحجرا مهجورا او بن کړي شي چې دی یو بل سره غړیږي نا وهو الذي الله غذات خلق من الماء چې پیدا کړي د دوبونه بشرن بنی آدم فجعله نو غرذول د نسبا نسب والا وسفهرا اس خرغنی والا وکان ربک قدیرا او درفستا قدرت لرون کے پاسبان چی خوخیشی ویعبدون من دون اللہ عبادت کئی دی من دون اللہ سوا دا اللہ نما دا غچا لا ینفعهم چی فائدہ نشی رسول دویتا ولا یدرهم او ضرر نشی دفکول دوینا وکان الکافر او دے کافر علی ربه پا مقابلے دخل رب کی زوہیرہ چی امداد کون کے دے شیطان مدد کئی دے شیطان یو مانے داو وکان الکافر او دے کافر علی ربه مخالف دخل رب زوہیرہ امداد کون کے دے شیطان نے او زوہیرہ علماء لکلی اللہ مصحابی وئی تو جلالین شریف شرح دا نا وئی زوہیرہ پا مانا دسپک دے وکان الکافر او دے کافر علی ربه ظهیرا پخپل ربانی ذلیل و رسوا ندس عزت نشتا او دا معنی صحیح الکافر او دے کافر علی ربه پا مقابلے دخل رب کی ظهیرا چی امداد کون کے دے شیطان مدد کئی دے شیطان یو مانے دا وکان الکافر او دے کافر علی ربه مخالف دخل رب ظهیرا امداد کون کے دے شیطان نے او ظهیرا علماء لکلی اللہ مصحابی وئی تو جلالین شریف شرح دا نا وئی ظهیرا پا مانا دسپک دے وکان الکافر او دے کافر علی ربه ظهیرا پخپل ربانی ذلیل و رسوا ندس عزت نشتا او دا معنی سید ظهیر پمانا د شارازی وکان الکافر او د کافر علی ربه خپل رب ته ظهیرا شاگرد انکے اللہ تے شاکڑے او د شیطان مرگرتے خوخ کڑے وما ارسلناک او نویر علی گلے منگ تعالی الا مبشرا و نذیرا مگر زیر ورکون کے ویر ورکون کے قل ورتوایا ما سلکم زن غوانم تاسنا علیہ پدی بیان قرآن و پا تبلیغ من اجر سمزدوری الا من شاء مگر دا چاچ خخشی ان یتخذ دا چونی سی الى ربی اخفل رب تسبیل لارا وتوکل علی الحی اللذی زان اس پارا پجوندی حق ذات باننی لا یموتو چی پاغبان فنا و مرگ نرازی وسبح بحمده او پاکی بیان و سرد صفاتو دی اللہ نا وکفا به او کافی دے دا اللہ بس دے دا اللہ بذنوب عباده پا گناونو دخلو بندگانو خبیرا خبردار الذي حق اللہ خلق السماوات والارض چی پیدا کری اسمانو ناوزمکا وما بینهما وکم چی پمند دی دوارو کی فی ستت ایام پشپ گرزو کے ثم استوى علی العرش بیا برابر شوے دے پارش بانے دخل شان مناسب الرحمن رحمان دے فاسأل به نسوالو کبھی دے رحمان خبیرہ چی دے خبردار یو مانے داوا فاسأل به سوالو کا اے انسانا به دے رحمان خبیرہ چی دے خبردار یا مانے دعوا فاسأل به الرحمن رحمان نے فاسأل به نسوالو کبھی ددی اللہ بارک خبیرہ د خبر لرن کینا جسو کی پصفتونو پدین پوئی فاسأل به تپوسو کبھی ددی رحمان بارک خبیرہ د خبر لرن کینا د علم لرن کینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَ چُوِّلِ شِدْوِيتَا دی مشرکانو توجدو للرحمن
سجدو کئی رحمان تا قالوا نوائدی ومر رحمان رحمان سوک دے موخی نپیجنو انسجد آیا سجدو کو منگا لما ہا چاہتا تامرنا چت حکم کے منگتا وزادهم نفورا او زیادتی دی لردا حکم نورم نفرد دی ماننا تبارک اللذی برکت والہا ذات تے جعل فی السماء بروجن چی پیدا کری دی پاسمان کی بروجن لوی لوی ستوری یا بروجن لوی لوی محلات وجعل فیاو پیدا کری دا پدی کی سراجن دیوا وقمرم منیرا اسپگمئی رنا کون کی وهو الذی اللہ ذات جعل اللیل والنہار چی گرزو لدشپا ورز خلفتن یو بالپسیرات لن کی لمن دا چاد پارا اراد چ غیرات لری ای ذکر ادا چ نصیحت قبول کی او اراد شکورا یا اراد لری د شکر ادا کولو د نعمتونو الله وعباد الرحمن الذين بندگان در رحمان هغه کسان یمشون علی الارض چې دای ګرځي پزمک باندې هولن پاج دای سرا حاجز ای سر ګرځي د تکبر زندگی نه تیری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ او کله چې خبره ترې کوي د سرنا پوهان قالوا سلاما نو دای خبره د سلامتیا کوي چې کې جنگ او شر او فساد ني والذین اودا بندگان رحمان بادشاہ کسان ني یبیتونا چشپیشو ګر کوي لربهم د خپل رب د پار سجدن سجده کوونکی وی وقیاما ولاړ وی الله تا والذین اودا کسان یقولون شوای دی ربنا ای زمون ربا اسرف عنا واړې زمون عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذابها یقینا عذاب د جهنم کان غراما ده ہمیشہ یومانه دا یا کان غراما د تاوان د ہلاکت انها یقینا دا جهنم ساعت مستقرن دیر بد دے زیدی سارے دو و مقام اور دیر بد دے زیدو سیدو یا انہا ساعت یقیناً دا جہنم ساعت دیر بد دے مستقرن زید لگوی سارے دو دا پارا دنا فرمانو و مقاما اور زید دا دی رکی دو دا پارا دا کافرو کسو پول لگی رزی لاړو نم ډیر ناکار زید او کسوک پکی ہمیشہ پاتی کی نم ډیر ناکار زید والذین اودا بندگان رحمان بادشاہ کسانی اذا انفقوا کلچ دی مال لگئی لم یسرفو نو دی زیادے نہ کئی اسراف سے توئی تفسیر روح المانی کی وئی یعنی دا اللہ پنا فرمانے کی نہ لگے دی اسراف نہ کئی یعنی دا اللہ پنا فرمانے کی نہ لگئی ولم یقتروا او دی کمے نہ کئی یعنی دا اللہ و تابدارین مال بندینا وکان بین ذالک قواما اوی دی پمند دی کی قواما برابر والذین اودا بندگان رحمان بادشاہ کسانی لا یدعون چنرا بلی ما اللہ سرد اللہ نا الہن آخر معبود و مددگار بل ولا یقتلون النفس اللتی او مقتل دی نفسا حرم اللہ چلا داغ وجل حرام کری اللہ بالحق مگر پا قانونی شرعی واننی ولا یزنون دی زنان کئی ومن یفعل ذالک او چا چوک دا کار یلقا اساما نو ابنی سزا دخل گناہ یلقا ابنی یا ابنی اساما سزا دخل گناہ یضاعف له العذاب دو چند بکریشی دد پار عذاب یوم القیامت پرز قیامت ویخلد میں شبید فی پائے کی مہاناس پکڑ شوئے ذلیل مہانا ذلیل کڑ شوئے الا من تاوا مگر آسوک چی توبے استوا مناو ایمان روڑے وعمل عملا صالحا وعمل کڑے عمل نیک فاولائک دا کسان یبدل اللہ سیئاتہم بدل بکی اللہ گناہ ندوی حسنات پنیکو بانی بدل کی براولی اللہ سیئاتہم فزید گناہ ندوی حسنات نیکی وکان اللہ غفور الرحیم اور دے اللہ بخن کے او مہربان
ومن تابارغ چاچی تو بویستا وعمل صالحا عملو کو نیک فإنه یکنن یتوب الاللہ رجوع کئی راگرزی اللہ تمتاوا پراگرزی دو سرا والذین او بندگان رحمان بارشاہ کسانی لا یشهدون الزور گڑی مانا گانے ویدے لا یشهدون الزور یو مانے دعوا دید دروغ گواہی نکئی لا یشهدون الزور دید دروغ گواہی نکئی یا لا یشهدون الزور دی حاضری گنا دروغ مجلس تا لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ او کلچی تیریگی دی پا گناہنو پا برباد و بس و خبر باندے مرو کرامان تیریگی عزتمن اغیلاد توجہ نو کئی والذین اوداہا کسانی اذا ذکروا بآیات ربهم کلچ دیل نصیحت ورکول شیطایات نخبر رب لم یخروا علیہا ندی نگردی پاغبان سمن کانا وعمیان اوراند والذین اوداہا کسانی یقولون چوائیدی ربنا اے زمون ربا حب لنا وبخن انت من ازواجنا زمون بیبیاننا وذریاتنا او دا اولاد زموننا قرۃ اعین یخوال دسترگو داسی بیبیانی و بچرا کی چیز مسترگی پی یخیشی دن وی پکی وجعلنا اوگرگے من للمتقین دپارا دا پرزگارانو اماما مشران من اید پارا دا دن مشران کی چی من پس اقتدا کئی اولائک دا کسان چرا یوصاف ذکر شل یجزون الغرفتا بدلکی بورکلیشی دیتا بنگلی بما صبرو فسبب داغی چرای صبر کرو ویلقون فیها او پیشکول بشیدوی لفیا پدے کی تحییتا مبارکی وسلاما وسلامنا یادا مانے علماء کرو ویلقون فیها دا تلقی پمانا دا دعا غصی تفسیر روح المانی کی وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا دعاگان بقید ویلر پدی جنت کے فرشتے تحییتن یعنی پا اوگد جوندن سرا وسلام آو پا سلامتیا سر بافتننا خالدین فیا میں شوی دی پدی کی حسنت مستقرن دیر خد زید مستقرن زید پاتکی دو ومقاما او زید دی رکیدو قل وا ما یابو بکم ربی پروان کویستا ستازاب رب زما قل وایا ما یابو بکم ربی پروان کوي رب زما تاسو لپاره عذاب درکولو لولا دعاؤکم کچرتاسو الله نرابلی فقد کذبتم بشک تاسو دروغ نسبت کړو فسوف یکون لزاما زرد جی شیودا عذاب لازم تاسو سرام الرحمن الرحیم تواسین میم اللہ دلی پمراد و مانا بان توحیگی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضحنی لعلک باخع نفسک شاید چت ہلاک وزان اللہ یکونو مومنین دا چنکی گی دی مومنان ان شاکرم وخخشی ننزل علیہم نروبلی کو پدیبان من السماء آسمان طرفنا آیتن یو نشانا دیب ایمان روڑو تا مجبور کو فظلت اعناقهم نعوبا گرزی سٹن ددوی لہا دغ نشانی و موجزی دپارا خاضعین عاجزی کون کی وما یاتیہم و نراجدویت من ذکر سنسیحت من الرحمن درحمان بطرف من محدث تازت نوے الا کانو عنہ معرضین مگر وی دی داغن مخڑون کی فقد کذبون بشکر دروغ نسبت کرو فسیاتیہم زرد چراب شدیت انباء ما خبرنا دہا کانو بھی یستہزئون چودی داغ پرتو کی کون کی اولم یرو دی گورن الارض ازمکتا کم انبتنا سمر را زرغن کڑی من فیا پدے کی من کل زوجن کریم دہر قسم جوڑے خیست خیستنا ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کی لآیا
نشانه د کمال قدرت د الله تعالی وما كان اكثرهم مؤمنين ونو ډېر د دین مؤمنان وان ربك بشكر استعاله هو العزيز خامخ غزور ورد الرحيم رحم عليه وإذ نادى ربك یاد کا غوا چې आवाज ورکړو ستاره موسی عليه السلام ته او ورته ویلو ان تل قوم الظالمين دا چلار شقوم ظالمانو ته چې قوم فرعون الا يتقون دای اولی دا الله نه یرینا اولی ځان شرک نه بچ کئ قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام رب ازما ربا انی اخاف یریغم ان یکذبون دا چې دای ماته د دروغ نسبت بو کی ويضيق صدري او تنگ بشي سینه زما ولا ينطلق لساني او نبچليږي جب زما فارسل الى هارون نتولي دا حضرت هارون علیہ السلام تا جبريل ورتولي دا غتم پیغمبري ورکا ولهم علی ذنب او دی فرعون یان لر علی پما باندې ذنب یو گناہ په خیال لوي کی فاخاف زیریگم ان یقتلون چما بلاغی پا مقابلہ کی قتل کی قال رب العالمین ویلیو کلا چرم دارنگن دا فضحبا غیدوار العرشی آیاتنا زمنت مجزاتو انا ماکم مستمعون یقینا من بتاو سری اوریدن کیو فاتیا فرعون العرشی فرعون تا فقولا ورتوائی انا رسول رب العالمین یقینا ہر زمین پیغمبر د تعلم کی د مخلوقات دے ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا شرا پریزدن سر بنی اسرائیل قال ویلی فرعون علم ربکا آیا پالن نوکلستا منگا فینا پکور زمین کی ولیدن چتولو کے علم ربکا آیا پالن نوکل منگستا فینا پکور خپل کی ولیدن چتولو کے ولبست فینا او وختر کلو تا فینا پکور زمین کے من عمر کلو مرستان سنین سکلنا وفعلتا وکار کلو تا فعلتک اللتی کارتا فعلتا چکرو وانت من الکافرین یا خدا مانا چیت دے انکار کرنکنا یا وانت من الکافرین اویتو دنا شکرنا ناشکری کرو قال ویلی موسی علیہ السلام فعلتها کڑو ما دے لرزن پدغوح کی وانا من الضالین اوزومد بے خبرنا ففررت منکم تختید لهم تاسنا لما خفتکم کلچ زیردم تاسنا فوهب لی ربی حکما نو ادخل ما طرف زما حکما علم و پوها وجعلنی من المرسلین او گرزولن زد پیغمبرانونا وتلک نعمت او دا تربیت دایو نعمت تمنها علیا چتیز بادت مابانی ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا خادمان گرزولی دی طول بنی اسرائیل طول قوم زمان نوکران و خادمان گرزولی نو دی طولو نکتا خدمت علی او پا دی طولو کلی او کس پرورشتی و کمدار آغی مقابلہ چتا کولیش قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین او صد رب العالمین قال ویلو موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض رب دا اسمانونو دزمکو وما بینهما او هوا چپمن ندی اسمانونو دزمکو کین کنتم موقنین کئی تاسو یقین کون کی قال ویلو فرعون لمن آچات حوله چگیر چا پیرت ناستو الا تستمعون آیا تاسو غبن کی دی قال ویل موسیٰ علیہ السلام ربکم ورب آبائکم الاولین دا اللہ رب ستاسو دے رب دپلارانو مشرانو ستاسو لنبنو قال ویلو فرعون ان رسولکم اللذی بیشک پیغمبر ستاسو آغا دورت استحضاء ان رسول ہوئی یقیناً پیغمبر ستاسو آغا ارسل الیکم چرالی گلے شوی تاسو تل مجنون خام خالی ونیوے قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق رب دا مشرق و دا مغرب وما بینہما چپ من دی دوارو کی دین کنتم تاقلون کتاسو اقل لرئی قال ویلی فرعون لئن اتخذتک چرودنیو الہن مددگار و معبود
غیری سوا زمانا یا غیری سوا زمانا خدایانونا لأجعلنکا نخام خواب گرزنتا من المسجونین دجیلیانونا قال ویلی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتک بشیم مبین اگر کرات للمکری تات پیوشی سرگن باندی قال ویلی فرعون فاتویہی زرات ملک پاغین کنت من السوادقین کتدرشتنونی فالقا سواہو غرزل وامساخ پلا فیضاہین ناسا پیدا صعبان مبین اجدہا وسرگندا ونضع یدہو رئیستولاس خلق بالگرواننا فیضاہین ناسا پیغا بیدواء للناظرین تکسپینو دپاردکتن کو قال ویلی فرعون للملئی سردارانتا حولہو چگیر چاپیر ددن ناستو ان هذا لساحر علیم یقیناً دا موسیٰ علیہ السلام خامخا جادو گرد پوہا یرید ارادلر یخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم دزمک اخفلنا بسحری پخپل جادو سرا فماذا تعمرون نتاسو ماتس مشور را کوئی سمشورا مصلحت را کوئی قالو ویلو دی ارجه محلت ورکدتا واخاہو ارورد دتا وبعث الیگا فی المدائن پری خاریو کی حاشرین راجمکہم کی یاتو کرابو لتا بکل سحار علیم ہر یو دیر جادوگر پوہا فجمع السحرتو راجمکرشیو جادوگر لمیقات یوم معلوم بپارد نیتی دا غرض معلومی وقیل للناس ولشیو خلقتا هل انتم مجتمعون آیاتا سو راجمکی وی وین راجم شئی لعلنا دید پارچ منگا نتبع السحرتا تابداریو کد جادوگرو پا دن نبی کے انکانو هم الغالبین کچروی دی غالب فلما جاء السحرت ورکل چراغلو جادوگر قالو ویلو دی لفرعون فرعون تا این لنا لأجرن آیا یقیناً زمین پارا اجر و مزوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچرشو من غالب قال ویلو فرعون نعم آو وَإِنَّكُمْ يَكِنًا تَاسُوذًا پداوہ کے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خام خازما پدربار کی دنی دے کانو نبیئی اپلا کمی جودا پر دلتا رش دلتا ایدہ سے رش دلتا کینا غلی شام دلتا ایدہ شور بنا کی قال لهم موسیٰ ویلو دیتا موسیٰ علیہ السلام القو غرزوی ما انتم ملقون آچی تاسو غرزون کی فالقو حبالهم غرزولی دی حبالهم رسیخ پلی وعیسویهم اوم ساگان اخپلی وقالو ویلی دی بیعزت فرعون قسم دی زمین پیزت فرعون انا لنحن الغالبون یکنن من خام خامن بغالبیو فالقا موسیٰ سواہو ورزولو موسیٰ علیہ السلام امساخ پلا فیضا ہی ناسا پیوی تلقفوت لوار تیر کل ما یافکون اغچدے جوڑ کرو فالقی السحرت ساجدین غرزولی شو جادوگر اللہ تسجد کون کی قالو ویلو دی آمنا برب العالمین ایمان مروڑے پالون کی مخلوقاتو رب موسیٰ و ہارون چه رب موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قال ویلو فرعون آمنتم لہو ایمان راڑو تاسو پنی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخی دین چمالا اجازت نکر تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی یکنن دا موسیٰ علیہ السلام خام خام شرستاسو آغوے علمکم السحر چتاسو لے تعلیم درکڑ جادو فلسوف تعلمون زرد چپوہ بشیتاسو لو قطعن ایدیکم خام خا پریبکم لاسنستاسو وارجلکم خیستاسو من خلاف ادل بدل یاد وجد مخالف الزمانہ ولو صلبنکم اجمعین او خام خا پانسیبکم پسلیبکم تاسو طول قالو یلودی لا دور اس ضرر نشتا پا منگبانی اس در نشتا منتدا اس ضرر مرا کئی انا الى ربنا منقلبون یقیناً من اخبر رب تا واپس کیدن کیو انا نتمع یقیناً من امید لرو تم لرو ان یغفر لنا ربنا
دا چې بخنه به کی مون طرف زمون خطایا زمون گناهونو ان كنا اول المؤمنین دا چې شوی مونږ اول مومنانو په دی وکی واهین الی موسی وحکر موسی علیہ السلام تا ان اسر بعبادی دا چې د شپې په بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو پسې ودی بر روان کړی شي فارسل فرعون خبر لګلو فرعون فی المدائن پخاریو کی حاشرین لګلو فرعون پخاریو کی حاشرین راجم کون کی اوله تقریر کړو ان هؤلاء یقینا دا مومنان لشرذمه قلیلون خامخا یودل لگا وانهم یقینا بی لنا من لرا لغائزون خامخا غسراولی ہمیشہ من غسکی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ او یقینا من غند دین په خطر کیو دا معنی وا یا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ من یقینا غن حاضرون تیار اصله علی فاخرجناهم الله ورستیو مادوی من جنات وعیون دباغنو دچنونا وکنوز دخزانونا ومقام کریم دزاین عزت مندنا کذالک الامر کذالک فیصلہ اللہ دارنگوا واورثناها بنی اسرائیل فمیراث ورکړو موږ دا بنی اسرائیل ته فاتبعوهم مشرقین ورپسې شو دای د بنی اسرائیل پس مشرقین په وخت برا خطو د نور کې فلما ترى الجمعان هر کله یو تر بللی دل وغد وډلو قال اصحاب موسی ویلی مرګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا خامخا من خراغیر کړو شو قال ویلی موسی علی السلام کلا چرم تاسرا گرشینی ان معی ربی یقینا زما سر زما رب سیهدین زرد چسلار بسم کی ماتا فاوحینا الی موسی وحی کړو موسی علی السلام تا ان ضرب بعصاک البحر دا چې اوه پام ساخ په باندې دریاب بحر قلزم فن فلقان چاو د دریاب فکان کل فرق وهر و ټکړه کتو د العین پشان بغرلی واذلفنا را ذکرو منغا ثم الاخرین تدغوی کی غنور فرعون و دعو قوم وانجینا والنجات مرکڑو موسی علیہ السلام تا ومن معه او هر وسوک چې د سره اجمعین طولتا ثم اغرقنا الاخرین او بیا مغرقلو اغنور ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې خامخا عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر په قوم د موسی علیہ السلام کې مؤمنان وان ربک بیشک ربستا له العزیز الرحیم خامخا دغه الله غالب او رحم کوونکی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اللہ وَيُؤْلُلَ قُدْوِبَانِ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ خبر دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبيه کلیچ ویلی اخفل والد تا وقومه اخفل قوم تا ما تعبدون دس عبادت و بندگی کوئی تاسو قالوا نویلی نعبد اسناما عبادت کوم مدبتانو فنظل لها عاکفین ہمیشہ منگ لها پہ عبادت دیوان عاکفین قائم و دائم والعار قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام هل يسمعونکم آیا اوری ریستاسو استدون کلے چتاسو رابلی او ينفعونکم یا فائدہ در رسی تاسو لک تاسو دد عبادت و بندگی کوئی او یدرون یا ضرر در رسول شک عبادت نکوئی قالوا ویلی دی بل وجدنا بانا بلکی من دلی اخبر مشران کذالک یفعلون چدارنگی کول قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام افرائیتم خبر را کئیما تما کنتم تعبدون دہاغ سچیئی تاسو عبادت و بندگی کون کی انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون و مشران ستاسو لبنی فإنهم یقیناً بھی عدو لی دشمنان زماری الا رب العالمین مگر پالن کے مخلوقاتو
الذي هغ رب العالمین خلقنی چیزی پیدا کریم فهو یهدین دی اللہ ما تا ہدایت کریم والذی هغ ذات هو یطعمنی جاغت عام را کئیماتا ویسقین او برا کئیماتا وَإِذَا مَرِضْتُ کل چیز بیمار شم فهو یشفین وغمات شفا را کئی والذی اودا هغ ذات یمیتنی چه وفات کئی بما ثم یحین و بیام جوندے کئی والذی اودا هغ ذات اطمع چیز امید و تملرم ان یغفر لی دا چه بخنبو کی ماتا خطویتی دا گناہن زما یوم الدین پرز قیامت رب ایز ما رب حبلو بخماتا حکمن مراد دیو کی علم نے بخماتا حکمن علم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او پیوس کی ماد نیکانو سر پا دنیا و پا آخرت کی دنیا و آخرت کی ماد صالحین نو گرزے وَجْعَلْ لِي گرزے ماد پار لسان صدقن جبا درشتیاو فی الآخرین پرستنوں کی ذکر جمیل میں پریزی چما پا خیر سر یادائی وَجْعَلْنِي گرزے ما من ورثت جنت النعیم دوارسانو د جنت د نعمتننا واغفر لأبی بخنو کے زما دے والد تا انہو کان من الضالین یقینا نودے د گمراہاننا ولا تخزنی مشرموی مالر یوم یبعثون فکم ورز بانی چی خلق د قبرون نبرا پور تکڑیشی یوم پکم ورز بانی لا ینفعو چی فیدہ منور کئی مال ولا بنون و نظامن الا من اتاللہا مگر آغا سوک چرات لکلی اللہ تا بقلب سلیم پزل سی سالم سرد شرک و دگناہننا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ نزدے بکڑیشی جنت للمتقین دپارد پرزگارانو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ ظاہر بکڑیشی جہنم للغاوین دپارد سرکشانو وَقِيلَ لَهُمْ اویلشی دیتا اینما کنتم سشول حاچ ویتاسو تعبدون چه تاسو بورت عبادت و بندگی کولا من دون اللہ سواد اللہ نحل ینصرونکم آیا دی امداد کولی شیستاسو ینتصفرون یاد اختلزان بدلا غستیشی فکوب کی مون پرمخی ورغرزولیشی دی فیہا پدی جہنم کی هم جی والغاون او سرکشان اغا سرکشان چی دی دا غی عبادت کولو غی پی رضاو وجنود ابلیس او لخکر د شیطان اجمعون طول قالوا نوائی بدوی وهم او دغا سرکشان فیہا یختصمون قالوا نوائی بدوی وهم فیہا یختصمون او دی وی پدے اور کی او پدے جہنم کی جگڑ کون کی تاللہ قسم دے پا اللہ بانے ان کرنا یقیناً شاندار منگا لفی دلال مبین خام خاپ گمراہی سرگن کی اذ نسویکم کلچم برابر گرزولی وی تاسو برب العالمین فالن کی دا مخلوقات سرا وما دولنا او نو گمراہان کری منگا الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا نشتر من پار من شافعین سوک شفارس کون کی ولا صدیق حمیم اور نسوک دوست مہربان فلو ان لنا کرتن کچروے من پار یوزل بیا دنیا تتلل فنکون من المومنین نشعب من مومناننا ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدے کی خامخ عبرت و نشاننا وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پا قوم دے ابراہیم علیہ السلام کے مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خامخا دے غالب دے اور رحم کو ان کے کذبت قوم نوح المرسلین دروغ نسبت کرے قوم نوح علیہ السلام پیغمبران تا اذ قال لهم اخوهم کلش ویلو دیتا اخوهم اغیود دینا نوح علیہ السلام لا تتقون دا اللہ نون یریدینا ولی دا اللہ نون یریدینا چه دا بلچا عبادت و بندگی ورسر کوئی
انی یقیناً لکم تاسو دپارا رسول امین پیغمبر نماندار فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نو یرگے زما تابداری کئی وما اسلکم علیہ من اجر نغالم تاسو نپدی سمجدری ان اجری اللہ علی رب العالمین ند مزدری زما مگر پتالم کی مخلوقات فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نو یرگے زما تابداری کئی قالوا نبیرتویلی اولم انؤمن لکا ویلی دی انؤمن لکا آیا منگا یقین ساتو استاپ خبر وعنی واتباک الارذلون اور وعنی جتا پس اسپک خلق قال وما علمی بما کانو یعملون قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام وما علمی نشتد علم زماتا سبانی چدی عمل کئی دایات مانا داوا تفسیر روح المانی لکلی ظاہر کی دی زما مرگری لی کافر ولوی دی در ظاہر کی ستا مرگری دی خود باطن کی دی مرگری لی نا اور تی ظاہر زما مرگری دی مسلمانان لی او دی ظلم پا حالات اللہ پوئیگی اغی فتمات نشتا قال وما علمی بما کانو یعملون نشتا دی علم زما پاسدانی چی دی عمل کئی ان حسابهم ندے حساب کتاب دلی اللہ علی ربی مگر وما پربانی لو تشعرون کتاس پوئی گئی وما نبتوارد المؤمنین آوزنین شرون کے مومنان لرا انانا اللہ نذیر مبین زمین مگر یردر کو ان کے مخارا قالوا لئن لم تنتہی قالوا ویلی جی لئن لم تنتہی کچر من نشوت یا نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نخام خاشبت دگتو نتوشتل شوبانی تگتو گلولو یا مرجومین مانا من المشتومین بدر بدر توائی کنزلی ویکو قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام رب غیظنا ربا ان قومی کذبون قوم دما کذبون ماتا میشد دروغ نسبت کو میشدی چی ماتر دروغ نسبت کئی فتح بینی فی صلو کی تمن زما کی وبینهم تمن دی کی فتحن فی صلح ونجنی اخلاص راکی ماتا ومن نعی من المؤمنین او ها چاہتا چیدی زما سرد مومنانونا فانجیناہی من جات مرکڑے دتا ومن معاہو او ها چاہتا چید سرو فی الفلک المشحون پاکشتی دککڑ شوکین چاہا پا حیواناتو نا ڈکوا او دیل چکم طعام وعام ضرورت وغو نا ڈکوا دا مسلمانانو نوا ثم رقنا بعد الباقین او بیام غرقلی پس دنجات دینا غباقی ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدی کی خام خائبرت و نشانوا وما کان اکثرهم مومنین او نیدیر پا قوم نوح علیہ السلام کی مومنان وان ربک لہو العزیز الرحیم آیتنن رستا خام خاد غالب رحم کو ان کے کذبت عاد المرسلین نسبت دروک روادعانو پیغمبرانتا اذ قال لهم اخیهم کلچیلی دیتا اخوهم یود دینا یارور دینا سبیرورو حود علیہ السلام لا تتقون انہی تاسد اللہ نے یریزینا انی یقیناً لکم تاسد تار رسول امین پیغمبر مماندار فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نو یریزی ازما تابداری کئی وما سلکم علیہ من اجر زنغالم تاسن پدی سمزدری ان اجری ند مزدری زما الا علی رب العالمین مگر پتالم کی مخلوقاتو اتبنون بکل ریعن آیا جوڑائی تاسو بکل ریعن تہر چت زیبانی آیتن یو نخا یو بنگلا عظیم شان بنگلا جوڑائی تعبسون ابسکار کوئی بنگلی جوڑ ابسکار نہیں خدای دی ضرورت جوڑو لی یا بنگلی جوڑو گناہ نہیں خوشکل آخرت و قبر در نحیر نوے دیتی قبر و آخرت و توحید حیر کرو ریع وی ہر نر مقام تا اتبنون بکل ریعن آیا جوڑوئی تاسو بکل ریعن تہر چت زیبانی آیتن یونخا تعبسون یوبسکار کوئی وتتخذون مسوانعا او جوڑوئی تاسو مسوانعا محلات لعلکم تخلدون دید پارچ تاسو بامیشئی وتتخذون مسوانعا جوڑوئی تاسو محلات
لعلکم تخلدون دی بطار چتا سبانے شئی وَإِذَا بَطَشْتُمْ او کل چنیول کوئی تاسو بطشتم جبارین منیول کوئی چدا سے حال کی چی ظلم کو ان کی بطشتم منیول کوئی پدا سے حال کی جبارین چی ظلم کو ان کی فاتقوا اللہ اللہ نو یرگئی واتیعون وزما تابداری کوئی واتقوا اللذی یرگئی دعوات نامدکم چنداد کڑتا سر بما پاسوان تعلمون چتا سپوہی گئی امدکم بنعام امداد کڑتا سر پا زناور و بنین و پا زامنو سمر در بچی در کڑی دا دروال دا اللہ دا طرفنا نعمت وی و جنات و عیون او سمر امداد کڑتا سر پا باغن و پشنو انی اخاف علیکم زیریزم پتا صدا عذاب دا غرب عظیم لینا قالی علیدی سواؤن علینا برابر خبر دا پمن بانی او عزتکتم منتو نصیت کے ام لم تکن من الواعظین یا کنیت نصیحت کون کنا ستا بیان و نبیان من بان برابر شوئے من ایمان نراڑو ان هذا ندی دا دین دا تچورتم نبلی الا خلق الاولین مگر دا دروغ دا پخانینی خلق علماء جمعنا گانی کری خلق تمانا دا عادت مرادی ان هذا نلدا چتو مرد جون نشین قیامت براشی الا خلق الاولین مگر دروغ دا پخانونی یا نددا مگر عادت دا پخانونی وما نحن بمعذبین او نوی چنگل بدنی عذاب راکڑیشی فکذبوه امیشو دے اچراخ پل پیغمبر دے دروغن کولو فاہلکناہم حلاکڑنی دی ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کہ اللہ وی خامخا عبرت تے وما کان اکثرهم مومنین اونی دیر دیر ایمان رولن کی وان ربک بیشک رفستا لہو العزیز الرحیم خامخا دے غالب ورحم کو ان کے کذب السمود المرسلین دروغ نسبت کرے سمودیانو پیغمبرانو تا اذ قال لهم اخوهم کل شیدو جی ترور جی صالح علیہ السلام الا تتقون آدھا اللہ نے یریدینا انی لکم رسول امین بیشک ذین تاست پیغمبر ماندار فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نے یریدینا تابداری کئی وما سلکو علیہ من اجر نغالم تاسن پدیس مجدری ان اجری ند مجدری وما اللہ علی رب العالمین مگر پتالن کی مخلوقاتو اتترکون آیا پرید خودشی تاسو فیما تاغس کی ہا ہونا چدی کی آمینین تامن امان تاسو خیال لچی ہمیشہ بدا باغاتی بنگلی وی مال دولت ویوشت بزنا فی جنات یعنی پداغنو کی وعین و پچنو کی وزروعن و پسمنو کی ونخل پکجرو کی تلوها اللہ مسوئی تلوها یعنی سمروها اوی استادان مانا کئی ونخل کجرو تلوها چی غنچکن داغی حزین نرم نرم دی یا حزین دیو بل سر جخ جخنی وتنحتون من الجبال بیوتن او کنوی تاسو دا غروننا تو گئی تاسو دا غرون بیوتن کورنا فارحین تکبر کا ان کی فارحین گن مانا گانے فارحین یودا مانا مہارت خکار کا ان کی خلق لخت مہارت ہے یا فارحین لی کا ان کی فارحین بسکار کا ان کی فاتقوا اللہ اللہ نو یری گئی واتیعون او زما تابداری کئی ولا تطیعوا تابداری نکوئی امر المسرفین دکار دا مشرکانو مسرفین امام روح المانی لکلی انہا بدماشان پدے شہر کے وکان فی المدینة تسعۃ رہت یعنی تاسو نگئی دکار او دا فیصلے دی مسرفین پسے دا انہا ظالمان چی دا نبی مقابلہ کی ملا تڑلوا یہ دی ممنائی ولا تطیعوا امر المسرفین دا نبی دعوت داسی وإذا ما منعی دی ظالمان ممنعی دیم جہنم طرف تبوزی الذین دعوت کسانی یفسدون فی الارض چدی فساد خرائی تزمکا کی ولا یسلحون او دی اصلاح ارادن لیری اصلاح نکی قالوا لیلی جی انما انت من المسحرین بیشک ایت بجادو کرشونا من دی اخپل مشرانو نمنی استاو منو دا غلمو خیر خواهان دی
ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمین غنتی فات بآیت نظر اور موت و موجزہ ان کنت من الصادقین کتب رشتنی نئی قال ویلی حضرت صالح علیہ السلام هذه ناقة داو خدا لها دیگتار شرب اسکل بودی نمبر دو اسکل وے ولکم شرب یوم معلوم او تاسو دتار نمبر دسکل دو درج معلومی نئی یورگ دتاسو دس کئی او یورگ دداس کی ولا تمسوها بسوء مرسوی دل تکلیف فیاخذکم ورنو بنسی تاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب دا غرزلی فعقروها ندی داوخ قتل کروا فاصبحوا نادمین ندی گردیدنی اختیمانا فاخذهم العذاب مولو دی لرعذاب ان فی ذالک لآیہ بیشک پدیک خامخا نشان را وما كان اکثرهم مومنین او نو دیر تقوم صالح علیہ السلام کی مومنان وان ربک لهو العزیز الرحیم بیشک رفستا خام خاضر اور رحم کو ان کے دے کذبت قوم لیت بدروغ نسبت کرو قوم لیت علیہ السلام المرسلین پیغمبرانتا دیو نبی نے انکار داسرے لکٹھولنا ذکر اللہ جمع ذکر کئی اذ قال لهم اخوهم کلشیلی دیتا اخوهم یود دینا یا اغنس درور دی لیت علیہ السلام لا تتقون آیاتا صدا اللہ نے یریزینا انی لکم رسول امین بیشک از تاست پیغمبر نماندار فاتقوا اللہ اللہ نے یریزی واتیعون وزماتا بدایو کئی وما اسلکم علیہ من اجر نغوالم تاسو نپدی من اجر سمزدری ان اجری ند مزدری زما الا علی رب العالمین مگر پتالن کی مخلوقاتو اتاتون الذکرانا اتاسرات للکوئی نارینوتا من العالمین دا مخلوقاتنا وتذرونا اتاسو پریک دی ما حغزنانا خلق لکم ربکم چی پیدا کری تاسو لررفس تاسو من ازواجکم یعنی لگی دیانستاسونا بل انتم قوم معادین بلکی تاسو یو قوم چی دا حد تاسو لررفس تاسو من ازواجکم یعنی لگی دیانستاسونا بل انتم قوم معادین بلکی تاسو یو قوم چی دا حد نور تیری دن کیئی اللہ قالوا ولد مشرکان ولم تنتهي كجرمن نشوت يا لوط علیہ السلام لتكونن من المخرجين نخام خاشبت من المخرجين نشرل شونا كل نور شرو قال ولي لوط علیہ السلام اني يقينا رجيم لعملكم دپار دا عمل ستاسو من القالين دبدغن كنم ستاسو دا عمل بدغنم رب اے زما رب نجنی نجات راکی ماتا و اہلی او تابدارو زما تمما دا اسنا یعملون بلا بیکم عمل کئی فنجیناہو نجات مورکڑ وغت و اہلہو و تابدارو دا غتا اجمعین طولتا اللہ عجوزا مگر بڑئی فی الغابرین فباقی پاتی کی تن کو کوا ثم دمرنا الاخرین و بیا حلاکلو منگا الاخرین غنور وامطرنا علیہم مطورا باران مراورول پدویبانی مطورا باران راورول فساء مطور المنظرین دیر بدو باران دیرول شو تکانو باران اللہ ما پیرورولو دیر ناکارو باران دیرول شو ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدی کے خام خائبرت و نشاندہ وما کان اکثرهم مومنین او من دیر دین مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خام خادے دے غالب و رحم کو ان کے کذب اصحاب الایکتی دے دروغ نسبت کرو بنوالو المرسلین دے پیغمبرانو اصحاب الایکہ خاندانو دبان المرسلین دے پیغمبرانو اذ قال لهم شعیب کلچویلو دیت شعیب علیہ السلام لا تتقون اولی زاننا نبچ کوئی دا اللہ دا عذابنا دا شرک اولی زان نبچ کوئی اللہ نے اولی وری گئینا انی یکنن ولکم تاسد پار رسول پیغمبر امین اماندار فاتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی واتیعون وزما تابداریو کئی
وما اسلکم نغوارم تاسنا لیه پدیوانے من اجر سمزدوری ان اجری اللہ علی رب العالمین ندا مزدوری جمع مگر پالون کی د مخلوقاتو اوفل کېل پورا کوي پیمانا ولا تکونو مکی وی تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نا د خلق حکم کی کمی مراوله وزنو تول کوي بالقسط المستقیم پتلنی غبانی ولا تبخسوا الناس مکه موید خلقنا اشیاءهم سیزن دذوی مالون دذوی ولا تعصوا مگر وی فی الارض پزما کی مفسدین وانے کونکی واتقوا الله واتقوا الذي يريد غذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو والجبلة الاولين خلق مخکینی جبلة دلتا خلقتا والجبلة الاولين او خلق دلیدم بنئی قالوا نویلوگی انما انت من المسحرین یقیناً تید جادو کرو شونا پتا ونی چا جادو کرے وما انت امیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدمی زمین غنتے وان ظنک لمن الكاذبین او یقیناً خیال کو منگا پتا بانی چه خام خاطر دروجنونے فاسقط روغرغو علینا پمغوانی کسفن ٹکڑے دا جمع دا کسفتن وا روغرغو پمغوانی کسفن ٹکڑے من السماء دا اسمان طرفنا ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا قال ویلی حضر شعب علیہ السلام ربی رب زما اعلم بما تعملون خطوہ دے پاغ سبانی چتا سویمل کوئی فکذبوه ومی شودی جو دروغ نسبت بے کول وغتا فاخذهم من ولوگی دا عذاب یوم الظلہ عذاب درزی دوریزی الظلہ وریز انہو کان عذاب یوم عظیم بیشکو دا عذاب درزی لوی ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدی کے خامخانشانہ ہو برتے وما کان اکثر المومنین ونو دیر دین مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خام خاطر غالب و رحم کو ان کے وَإِنَّهُ يَكِنَنَّا قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خام خاران لے گلے دے دیل رب العالمین وَإِنَّهُ يَكِنَنَّا قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خام خاران لے گلے دیل رب العالمین کی بمخلوقاتو نزل به الروح الامین راتلن کڑی دی پدے سراغ روح امانتدار جبریل امین علا قلبک پزلستابان اے محبوب لتکون من المنذرین دیر پار چشت دیر ورکن کنا بلسان عربی مبین پجبار وی واضح کی وانہو یقیناً ذکر دے قرآن یقیناً تصدیق دے قرآن لفی زبر الاولین خام خاو پا کتابن رنبنو کی اولم یکن لهم آیا ند دید پارا آیتا نشانا پا صداقت دے قرآن پا حقانیت دے کتاب ان یعلمه علماء بنی اسرائیل دا چی پیجنی حقانیت دے قرآن عالمان دے بنی اسرائیلو اگئی تصدیق کئی ولو نزلناہو کچر منگر علی گلے دا قرآن لا بعض الآجمین پا بعض اجمیان بانی فقرأه او لستے ودا کتاب علیہم پاغوی ما کانو بہی مومنین نمودی پاغبان ایمان روڑن کی کذالک دارنگی سلکناہو وردنکو مودا کفر زد و عناد فی قلوب المجرمین پظلم دا مجرمانو کے لا یومنون بیہی دا ایمان نراڑی پدے قرآن بانے حتی یرو العذاب العلیم تردی چوبوری لی عذاب درناک فیاتیہم مراب شدوی تباتت الناسابی وهم لا شعرون او دی بکوئینا فیقول جابوائی دی حل نحنو منظرون آیا منتا محلت را کولشی النحنو منظرون آیا منتا محلت را کولشی افب عذابنا استعجلون آیا پا عذاب زمین دی تلوار کئی افرائیت خبر را تراکا امتعناہم کچر فائدور کو منگیت سنین سکلنا ثم جاءہم بیارا شدیتا ما کانو یوعدون ہاوا چر ریسر وعدکر شویدا ما اغنا عنہم
ما اغنا عنهم مدفع بنکی دوینا ماها کانو چودی یمتعون چه دیل پائی کی فید ورکڑ شوا وما احلکنا من قریت او نو حلاکڑ من قریت یوکلی والو لرا الا لها منذرون مگر دی کلی لو یر ورکون کی ذکرہ دا یر ورکون کسی دے پار راغلیو ذکرہ دا پار دا نصیحت وما کننا ظالمین او نو من ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین او ندے نازل کرے دا قرآن شیطانانو وما تنزلت به الشیاطین ندے نازل کرے دا قرآن شیطانانو وما ينبغي لهم او ندی مناسب دیتا وما يستطيعون وغی طاقتم وسند دین لری انہم یکنن دا شیاطین عن السمعی دغوک کی خودونا اغا خبرو دا فرشتو تا لمعزولون خام منکڑی شویدی فلا تدعن مرا مدد کوا مع اللہ سرد اللہنا الہن آخرا معبود و مددگار بل فتکون من المعذبین ورنشبت دا عذاب در کرشونا وانذر یروا عشیرتک الاقربین خپلوان ستاچنی زیگی تاتا وانذر او یروا عشیرتک خپلوان ستا الاقربین چنی زیگی تاتا وخفز او ٹٹکا جناحک وزرخ پلی وخفز خطکا جناحک وزرخ پل لمن حاچاتا اتباک من المومنین چروان دی تاپسید مومنانونا فین عصوک کجر دینا فرمانی کئیستا فقل ورطوایا انی بریئن مما تعملون یقیناً زبیزار انداغن چتاسو کم ملکوئی وتوکل علی العزیز الرحیم اوزان اس پارا پاغا غالب رحم کون کی باندے اللذی حغا اللہ یراک چی گوری تاوینی تاہین تقوم کلچت مجد پارو دریگی وتقلبکا راوڑے دل ستا فی الساجدین یعنی پمند مسکون کو کی وتقلبکا اوینی تالرا پاوڑے دو راوڑے دوستا کی فی الساجدین پاو مسکون کو کی چکل رکو تزی کل قیام تزی کل جلسے تزی انہو یکنن شاندارے ہو السمیع العلیم دا اللہ دورید ان کے پوہا حل انبیوکم آیا خبردارے نگر کم تاسو تعالی من پاغ چابانی تنزل الشیاطینو چرا نازلی شیطانان تنزل رازدہ شیطانان را نازلی علا کل افاکن پر دیر دروجن نسیم و گنہگار باندی یلقون السمع ندی او مانا داوا یلقون السمع کی دی غگونا دی خبرو دا ملائکو تا شیطانان یادی یلقون السمع کی دی غگونا خبرو دا ملائکو تا و اکثرهم کاذبون او دیر بدین دی دروغ انکی والشعراء شاعران جری یتبعون الغاون روان دی دوی پس سرکشان علم ترتبورنا انہم یکنن بی فی کل وعدن پہر کندہ دا خبروں کے یہیمون سرگردان گردی کلا چا مدح کئینو کلا چا مزمت بیانی وانہم یکنن دا شورا چی یقولون وائدوی ما حغ لا یفلون چکینا خلقم پکشتا الا الذین مگر حغ شاعران آمنو چی مانو نیروڑی وعملوا الصالحات ومنون کوینیک وذکر اللہ کثیرا یادی اللہ لردیر دیر وانتصروا او انتقام اخلی دید دین بارکے من بعد ما ظلمو پس دائنا چی پدیبان ظلم اکریشی سب کافر راپاسی دے اسلام و دین و دا حق پرست و حج و بیزتی کئی دی پشیرون جواب نور کئی وانتصروا دی بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس داغنا چی دیبان ظلم کرشوی وسيعلم الذين اوزر د چپو بشیا کسان ظلمو چ ظالمان دی ايا منقلب چ کم یو زید گرزه دو ته ينقلبون دی ور گرزي وصلى الله تعالى بس تواسین الله کوئی د پمانا مقصد بانی
تلك آیات القرآن دا آیاتنا دا قرآن دی و کتاب مبین و کتاب دا روخانا واضح هدن لار خودن کے دے و بشرا و خوشخبری دا للمؤمنین دا پار المؤمنانو الذين مؤمنان ها کسان دی یقیمون الصلاة چی پابندی کئی پمیدانی ویتون الزکاة ورکی زکاة وهم اودی بالآخرت پاخرت بانی هم یوقنون هم دی یقین ساتی ان الذين بشكها كسان لا يؤمنون بالآخرة جیمان نراڑی پرد رستنی باننی زینا خستکلی منگا لهم لیپار اعمالهم آماکار عمل ندی فهم یعمهون دیدی حیرانا پریشانا اولئک الذین لاها کسانی لهم دید پار سوء العذاب ناکار عذاب دی وهم دی فی الآخرت پاخرت کی هم الاخسرون هم دی دیر تاوانیان وَإِنَّكَ يَكِنًا تُچِئِ مَحْبُوبِ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ خام خادر کول شتال قرآن من لدن طرف حکیم علیم با حکمت والا پوہنا اذ قال موسیٰ یاد کا وحشویلی موسیٰ علیہ السلام لأہلیہ اخپل کوروالاوتا انی یکنن وچم آنست نارن قتل ندور ساتیکم زرد چرات للکم تاسو تمن حاد دینا بخبر پس خبر سرام او آتیکم یارولن تاسو تبشهاب قبس پیو شغلی بلکل شوی سرا لعلکم دید پار تستلون چتاسو زانون گرم کئی تلما جاءها ہر کل چراغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام نودی آواز ورکلشو انبورک من فی النار داچ برکت ورکلشو دے ہاو چاہتا فی النار چاہ پتلب دے اور کیوے یعنی موسیٰ علیہ السلام انبورک داچ برکت ورکلشو دے من ہاو چاہتا فی النار چاہ پدی طلب دے اور کیوے ومن حولها او حاسوک چیدی نجگیر چاپی رضی وسبحان اللہ پاک دے اللہ رب العالمین چپارون کے دے مخلوقات ہوئے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو یکنن شاندارے ان اللہ العزیز الحکیم چیزیم اللہ العزیز غالب الحکیم و حکمت والا وَأَلْقِ عَصَاكَ اور وَوَامْ سَاخْتَ لَذِي فَلَمَّا رَآهَا رَكَلَچِيكَتَ دِلَرَ تَحْتَزُّ چِدَا خَزِدَا كَأَنَّهَا جَانٌ تَابِدْنِ چِدَا غَنَرِ مَارْدِ وَاللَّهُ مُدْبِرًا واپشو موسیٰ علیہ السلام مدبرًا شاکن کے وَلَمْ يُعَقِّبْ اورستو دکتلنا شاتے دکتلنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف یریگما انی یکنن وچیم لا خاف نیریگ لدیا پخواغما کے المرسلون پیغمبران زما پخواغ کے پیغمبران یریگنا الا من ظلم مگر آغا چاچے ظلم کڑئی سن بدل حسنن او بیا بدل کی روڑی دے حسنن نیکی بعد سوئن پزونا کارام اللہ توبہ باسی عام بندگان یادئی فإنی یکنن وغفور الرحیم دور بخن کے ورحم کن کے وادخل یدک وردن کلاس پلی فی جیبکا بگریوان خپل کی تخرج روزی بیدوا آسپین من غیر سوئن بغیر دس تکلیف و بیمارینا فی 9 آیات فاغنہ معجزات کی لا فرعون و قومه
لار شینت فرعون تا قوم باغت انہم کانو یکنن دی قوما فاسقین یو قوم نافرمانا فلما جاءتهم آیاتنا ہر کل چراغلو دیتا آیاتنا معجزی زمنگا مبصرتن واضح و سرگنی یا مبصرتن سرگند ان کی دحق قالون ویلی دی فرعونیانو هذا سحر مبین بعد جادو سرگن وجہدو بها انکار کرو دیدی معجزاتنا واستيقنتها او یقین کرو پدیبان انفسهم نفسن ددی ودا انکارو لکل ظلمن دوجر ظلمنا وعلوها ودتکبرنا فانظر نوگر محبوب کیف کان سرنگیو عاقبت المفسدین اخیری انجام دفساد کو ان کو ولقد آتینا بیشک ورکڑو من داود علیہ السلام تا وسلیمان و حضرت سلیمان علیہ السلام تا علم پوها وقال ویلی دی دوار والحمدللہ اللذی تعریفون طول اللہ غزات لردی فضلنا چی غروال را کرد منتا علا کثیر من عباده المؤمنین تدیر باندی دخل بندگان مومناننا وورث سلیمانو نائب شو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نپ نبوت و بادشاہی کی میراث اغسطو داود علیہ السلام نب بادشاہی و نبوت وقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس و خلقو علمنا تعلیم را کڑے شوید منت منطقت تیری دخبرو دمارغانو وَأُوتِينَا رَاكْلَشِيدِ مِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَهَرْ يَوْشِنَا کم سیزونی تچیو بادشاہ پخپل بادشاہی کے محتاج یغمات ملاو دی ان هذا یقیناً دا لہو الفضل المبین خام خادا احسان نے دا طرف دا اللہ نال مبین سرگن احسان نے وحشراء جمع کڑیشو لسلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نپار جنودہو لخ کرداغ من الجن بتیریاننا والانس ودنساناننا والتیر دمارغاننا فهم یوزعون لددائی جماعتنا جوڑو لشول وضعدو توی چسوک محقیقی رئی سارے اس چاہتا وڑوان نشے دیوان علماء مانا کرے فهم یوزعون پس دی راہ سارو لشول ددائی جماعتنا جوڑو لشول دائی تقسیم کو لشول پیسوی سوکی حتی تردی اذا اتو علا واد النملی چراغ للدی علا واد النملی پمیدان دمی گوبانی قالت نملتن دو نملتن کی دو احتمالاتو کم ذکر ولوے کم انس ولوے قالت نملة ویلو یومیگی یا ایوہ النملو ایمیگو ادخلو مساکنکم وردن شیخ پلکرمتا لا یحتمنکم سلیمانو میدن کی تاسو لردخ پودلامنی سلیمان علیہ السلام و جنودو و لفتر راغ وهم لا یشعرون او دیو پوہیگنا دیل و پتن لگی فتبسم پس مسکیش حضرت سلیمان علیہ السلام ضاحکن خندیدن کیو من قولها دوجید ویناد دینا وقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام رب ایزنا ربا اوزعنی مات توفیق راکا توفیق راکی ماتا اشکر دا چی شکریہ دا کم نعمتک اللتی دا نعمت ستا حغا نامتا علیا چتا انعام و احسان کرده پا مابانی وعلا والدی ازما پا والدین باندی کروان اعمل صالحا او دا چی عملو کم زنیک تر دعاہو چی تخوخوی غیلرا وعدخلنی وردنک ما برحمتک تخفل مہربانی سرا فی عبادک الصالحین پا بندگان استا آنی کانو کی وتفقد الطيرا او حاضری غستو دمارغانو
فقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام ما لی سلی ما لرا لا ارى الهدهد جنوینم هدهد ام کان من الغائبین یا کدد د پټی دن کو نا چت پټشو ما تخکاری نو کراولې لو عذبنه حام خاص عذاب ورکم دتا عذابا شدیدا سزا سختا او لا ذبحنه یا بذبح کم به حلال وکم او لیاتینی بسلطان مبین او یا حام خا پیش بکی دے ما ته دلیل سرګن اوگر به پیش کړه معاف کړم فما کسا وقت تیر کړو هدهد غیر بعید چې ډېر لري نو فقال ویلو هدهد احط بما لم تحط به ما احاطه کړی دا پاغه خبره باندې لم تحط به چې تا احاطه نه کړی پاغه باندې عالم شوی موږ پاغه خبره باندې چې تنی عالم شوی پاغه باندې وجئتک رات للمکړی تا تمن سبین دخار د سوانا بنبأ یقین په خبر یقینی سره یو یقینی خبر مې درته وړه انی وجدت امراتن یقینا انی یقینا وجدت امراتن مومن له وخذ په خار د سبا کې تملکهم چې بادشاہی کوي دوی انی یقیناً وچین وجدت امرأتا مومن دی وخزا تملکهم چه بادشاہی کوي دوی و اوتیت ورکړی شوی دی غیتا من کل شین دا هر یو شی ضروری دا بادشاہینا ولها د دې د پار عرشون عظیم یو تخت عظیم الشان وجدتها ومكتتاومي من دغا قومها وقوم الذي يسجدون للشمس چدئی سجدی کوي نورتا من دون الله سوا د الله نام نور پرستی نورتا سجدی کوي شرک کوي او د هیڅ سره د شرک غم دی الله ذکر هغه تقریر او هغه واقعا قران کې ذکر کوي وزين لهم الشيطان اعمالهم او خیست کړي دي بيد پار شیطان اعمالهم ناکار عملونه دي فسودهم لو دم کړي دي عن السبيل سيلارنا فهم لا يهتدون ليلار نمي الله يسجد لله دا چې سجدن کوي دی خاص الله تعالی الذي الله تعالی يخرج الخبأ چروباسی غپټ سيزونه في السماوات والارض پاسمانونو کې او پزمکه کې ويعلم پوهیږي ما پاسوانی تخفونا چې پټوي تاسو ما تعلمون چې تاسو سرګندوي الله رب العزت لا اله نشتر بل واقدار د بندګي الا هو سوا د الله نا رب العرش العظیم دې مالک د عرش عظیم شان دا تقریر هدهد د حضرت سلیمان علیہ السلام وړاندې وکړو قال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام سننظر زرد چګورم امتحان اخلم اصدقت چ آیات رشتیا و ام کنت من الکاذبین یا کیت درو جنونا نبی حاضر ناظر او عالم الغیب نی اذهب زلال شبی کتابی پخط زنابان حاوہ چدادے فالقه نو غرغ داخت لیہ مغویتا ثم تولا عنهم او بیارو گرغد دینا فانظر نتوزورا فانظر تو گورا سوچو فکرو کا ماذا یرجعون چدئی سمشور واپس کئی زمان خط بارکی ماذا یرجعون قالت اغیت خط یوڑو بلقیستا
اغا ملکہ سباتا قالت ویلی دی یا ایوہ الملو ازماد مشوری کسانو انی یکنن رچم القی لیا را غرزول شود مات کتاب کریم یو خطی زتمن چپنی مانی مہر لگے دلے کریم تمانا دا المختوم مہر پہ لگے دلے انہو یکنن مضمون دے خط دادے انہو یقیناً دا خط چرے دی مضمون دارے من سلیمان چدا دا حضرت سلیمان علیہ السلام نے طرف نوے وَإِنَّهُ یقیناً شان دارے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنند امداد دا اللہ امداد غالم پنند اللہ بانی الرحمن چدا مہربانو خاؤنے الرحیم و دخاص و مہربان و خاون یادا مانے ہوا دجار مجرور متعلق امر شروع باس وَإِنَّهُ یقیناً مضمون دے خدار بسم اللہ استعینوا بسم اللہ مدد غاڑی پنند اللہ بانی نپنند غیر اللہ بانی داس اللہ الرحمن الرحیم چدا عام مہربانو خاون نے دا خاص مہربانو خاون نے دار دے خط مضمون اللہ تعالی علی دا چ سرکشی مکوئی زما مقابلہ کی واتونی راشی مات مسلمین تابدار قالت ویلی دی بادشاہ نے د سبا خار یا ایها الملأ اے زما د مشورے کسانو افتونی فی امری مشورہ را کئی ماتا پدیکار زما کی صلاح را کئی ماتا پکار زما کی افتونی صلاح را کئی فی امری پبارد کار زما کی ما کنتو قاطعتن زنیم فیصلہ کون کی امرن دیوکار حتی تشہدون تردی چی حاضر شیطا سماتا قالون ویلو دی سردارانو نحنو لو قوت من خاندان د قوتیو وولو باس شدید خاندان د جنگ سخیو والامر الیک یوکار تا تسپار لشوره فانظری نتو سوچو فکر کما ذاتا مرین چتمن تسح کمرا کے قالت ویلی دی ان الملوک یکنن بادشاہان اذا دخلوا قریتن کلچ وردن نشیو کلی تافسدوها نرعام کی دغکلے تفات پکی پیلاو کی وجعلوا اوگر گئی دی اعزت اہلها غیزت من اسی دن کی دی اذلتا ذلیل و رسوا وکذالک یفعلون او دارنگ دا بادشاہان کئی دا جنگ انجام وی خنرے تاسو خواهی چمونگا طاقتوریو جنگ کولی شو دا کولی شواغا خود دې انجام او نتیجه خنه ویزه ګورم دته صحابیه او تحفه لګم نو کدا هدیه تحفه قبول کی نو دا دنیوي بادشاہي بیا به ورکو پړي پیسو تحفه وته ځان خلاصو وإني مرسلة يقينا لبنكم إليهم بيتا بهدیت پس هدیو تخفو سرا فناظرت نزکت کم بما یرجع المرسلون چی سرنگی واپس کیگی دا قاصدان نتحفیع لے مال و دولت سلیمان علیہ السلام تو لے گلو فلما جاء سلیمان ہر کل چراغلی دی سلیمان علیہ السلام تا یا فلما جاء سلیمان ہر کل چرالی دا تخفی سلیمان علیہ السلام تا جا ضمیر یا دا رسول تراجیر او یا دا ہدیو تراجیو فلما جاء ہر کل چراغ دا قاصد سلیمان علیہ السلام تا قال ویلی سلیمان علیہ السلام تمدوننی بمال آیاتا سے امداد کوئی زما سرپ مال بانی فما آتانی اللہ
ها چرا کړی دی ما تعالی د بادشاہي او د نبوتنا خیرن دا ډیر ورد مما آتاکم داغن چې درکړي دي تاسو ته بل انتم بلکې تاسو به هدیتکم پد خپل هدیو باندې تفرحون خوشاله ای ارجی لهم اغا قاصد تے واپس لار شدویتا فلناتی انہم خام خارات للبوکم زدویتا بجنودن پدا سے لخکر سرا لا قبل لهم بها چن بوی مخامخ کی دل دیل رد دی لخکر سرا ولنخرجنهم او خامخ او بشرم دی منها دی کلنا ذلتا بیزتا وهم صاغرون او دیوی ذلیل و رسوا بس چدا قاصدان واپس راو لغا پوشو چدا بادشاہ نه دنیاوی چه پمال بانی دنیا غلیگی دا اللہ نبی دے بس را روان شوا قال ویلی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملعو اے زماد مشوری کسانو ایوکم کمیو پتاسو کی یاتینی بعرشها رو بڑی ماتا غتخدنی قبل آیاتونی مسلمین مخی دین شراشی دی منت مسلمانان قال عفریت ویلو اغدیر طاقتور من الجن د پیریانونا انا آتی کبیہی زبرات لکم تاتپ دی تخترا قبل ان تقوم من مقامک مخی د پاس دوستانا دی مجلس قبلنا و انی یکنن رجم علیہ پرولو دے تخبان لقوی خامخا طاقتورم امین و مانددارم دی کی نقصان نکو سلیمان علیہ السلام اندا تخدیر وقت پری لگے قال الذي ولها كس عنده چراغ سر علم من الكتاب علم د کتاب د الله سو کوئی دا تخبل سلیمان علیہ السلام سو کوئی دا وزیرو آصف ابن برخیہ ایو قول دادے چی دا جبریل امینو قال الذي ولوا كس عنده چی دا غسر علم من الكتاب علم د کتاب انا آتی کبیہی زبرات لکم تاتق دے سرا قبل ان یرتد الیک تورفک مخی دے دینا چی واپس شی تالا تورفک دا نظرستا فلما رآه ورکل چویکتو دیلر مستقرن پروتو حاضر عنده دخل زان سرا قال ویلی سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربی دادا مہربانو در رب زماننے لیبلونی دیر پارچ امتحان واخلی زما اشکر شعازد اللہ دی نعمتن شکر علاکم ام اکفر یاکو ناشکرکم ومن شکراو چاچی دا اللہ دا نعمتن شکر ادا کو فینما یشکر لنفسه بے شک دا شکر ادا کو لذی رضان نپاروی ومن کفراو چاچی نا شکریو کا فین ربی بے شک رب زما غنیون بے پرواز کریم عزت مندے قال ویلی سلیمان علیہ السلام نکیرو لها عرشها ناشنا کئی دی لردا تخت دی ننظر زگورم اتحتدی چی دا لارم میم تکونو یا کیگی دا من اللذین دا کسانونا لا احتدون چغی لارنمومی فلما جا ترکل چراغلی ودا قیل ویلی شیو دیتا احا کذا عرشو کی آیا دارنگی استاغ تخت ستاپ ملکی ستاغ تخت چی ستاپ ملکی وادا سیو قالت نویلیو دی کا انہو ہو گویا کہ دا خو حاغدے کا انہو گویا کہ دا خو ہوا حاغدے ووتین العلم راکڑشو منگتا علم دا اللہ پا کمال قدرت بانی استا پا نبوت بانی من قبلها ددید تخرولو ددی موجزین مخکی وکننا مسلمین ومن ارادل رنکی دے اسلام وسودها بندکڑی و دیلر سلیمان علیہ السلام ما دا سنکانت چودا تعبد من دون اللہ چدیب ورط عبادت کو لسوا دا اللہ ما انہا یقیناً دا کانت وادا من قوم کافرین دے قوم کافرنا قیل ولشیو لها دیتا ادخل السرحا وردن شدیم محلتا
ادخل الصرح وردن شد محل تفلما رأته هر کله چې دا محل وکتو حسبته لجتن ندی ګمان کړو په غیبان لجتن چې دا هغني جوړو بلی خطو بلی وکشفت عن ساقها سرغنواله کړو د خپل پندونا قال ویلی سلیمان علیہ السلام انه یقینا داتا چې په د جوړو بود دنګو بو ګمانو کو سرحن داخو محل ممرد من قواریر ممرد جوړ کړي شوی من قواریر د شیشونا داخو لاندې وګړي د پاسه په شیشې لګې دي قالت نویلی دی رب ازما ربا انی یقینا وچم ظلمت نفسی ما ظلم کړه په ځان باندې واسلمت ما سليمانا او ز تابیم سره د سليمان علیہ السلام نا لله خاص د الله رب العالمین چې قانون کې د مخلوقات ولقد ارسلنا الله بشکر علی گلو من الى سمودیانتا اخاهم یود دین صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام ویلو ان عبد الله دا شریو الله عبادت او بندگی کوي فیراهم ناسا پدوی فریقان دوډلی یختصمون چې یو بل سره جګړه کولی بس مسئله چې بیان کوم خلق دوډل شي قال ویلو صالح علیہ السلام یا قوم ازما قوم لم تستعجلون بالسیئه اولی تلوار سره غواړی تاسو عذاب قبل الحسنه مخکې ایمان ورونا لولا تستغفرون الله اولی بخنه غواړی د الله نا لعلکم ترحمون خامخا چې پتا سو باندې رحم وکړي شي قالوا نولو دی طیرنا بکا طیرنا سپیر حالت راغلے دے پمنگ بانی بکستاد وجنا طیرنا سپیر والے راغلے دے پمنگ بانی بکستاد وجنا وبمن معک او دہا چاد وجنا چستا سرستا پدی دین کی مرگری بس پمنگ بانے تکلیفنا مصیبتون رازی قال ویلی حضرت صالح علیہ السلام توائرکم داس پیر حال ستاسو عند اللہ دا اللہ دا طرف نوے بل انتم بلکی تاسو قوم یو قومی تفتنون چه امتحان دربانے کی دیشی وکان فی المدینتی او پر خار دا سمودیانو کی پخار دا صالح علیہ السلام کی چل حجر ورطوے نقطہ ولتیرو کنا اللہ وکذب اصحاب الحجر المرسلین وکان فی المدینه او په خار د صالح علیہ السلام کی چې حجر نو الحجر تسعه راهتنه کسان یفسدون فی الارض چي برانه کول پزمک کی ولا یصلحون او اصلاح کولا قالوا ویلو دې نه کسانو تقاسموا بالله راغی چې قسمونه خرو بل تپنند الله وانی لنبیتنه خام خادش پیم لگو کلو پدوانی و اهله او پکورنی دد ثم لنقولن لولیه او بیا خام خوابو آئی منگ لولیه وارسانو ددتا ما شهدنا منگنو حاضر شوی محلک اهلیه زید حلاکت دو کورنی ددتا و انا لصادقون او یقینا خامخا من رشتنیو قسم ورته خورو ومکروا مکر او فریب کلو دای مکرن مکر او فریب د پارا د هلاکت او د قتل د صالح علیہ السلام ومکرنا مکرن او سزا د مکر ورکلو موږ دیتا مکرن سزا ورکول وهم لا يشعرون دین فیذل فانظر نظر زما محبوب کیف کان عاقبت مکرهم سرنگی وخیر انجام دمکر و فریب دیوی انا دمرناهم دا چهلا کری منگدوی وقومهم وقوم دی اجمعین طول فتلک بیوتهم دغدی کورن دی خاویتن خالی پرات دی سوکم پکی نشتا خاویتن خالی پرات دی سوکم پکی نشتا یا خاویتن
را غرزی دلی دی بما ظلمو پا سبب داغی چی دی ظلم کرو ان فی ذالک بیشک ودی کلایتن خام خائبرتے لقومی عالمون دا قوم پار چی پوہیگی وان جین الذین نجات ورکڑو منگا کسانو تا آمنو چغی مومنانو ایمانون روڑو وکانو یتقون او یغی چزانے دا کفر و دا گناہن نساتلو ولوتن اللہ ارالے گلو منگا حضرت لوت علیہ السلام اذ قال لقومه یاد کاغوش چویلو دخل قومتا اتاتون الفاحشت آیاتا سرات ملکوئی کار دبی حییتا وانتم تبصرون او تاسو یوبل تگورئی اینکم آیاتاسو لتاتون الرجال خام خارات ملکوئی نارینوتا شہوتن سادا کولو د شہوت سر من دون النساء علاوہ د زنانونا بل انتم قوم تجهلون بلکہ ای تاسی قوم جاہلان ناپوہا فما کان جواب قومه نو جواب قوم لوط علیہ السلام اللہ ان قالو مگر دا چویلو دی اخرجو آل لوطن ابا سید لوط علیہ السلام والا مرگری لوط علیہ السلام من قریتکم نخفل کلنا انہم یقیناً دیو ناسن سخلق دی یتتوہرون وانون پاک پاک کئی دا پاکی دعوی کئی فانجیناہن نجات مورکڑے وغتا و اہلو تابدار دا غتا اللہ امراتہو مگر بی بیدد قدرناہا مکرکڑ و منگہغا من الغابرین دا باقی پاتی کی دن کو نپا عذاب دا اللہ کی وامترنا باران مرا ولورو دکان علیہم تدیبان متورا باران نکانو فساء متور المنظرین دیر بدوغ باران دیرولشو قل الحمدللہ ہوا حمدنا خاص اللہ لرضی وسلام علی عباده سلامتی آئی دا اللہ پا بندگان باندی الذین ها بندگان استفاع چی غرکڑی دی اللہ خیرن آیا اللہ غرض اما یشرکون یا کہا چی دیدا اللہ سر شریکان جوڑئی بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم بلکہ اللہ غرض او باقی او لے او دیر عزت مننے